Poštovana gospođo Arahova, poštovani gospodine Saviću, poštovani gospodine Jokiću, gospodine upravniče, poštovani bibliotekari, direktori ustanova kulture, uvaženi poslanici u kulturi, dame i gospodo. Dobrodošli na centralnu manifestaciju proslave 190. rođendana Narodne biblioteke Srbije, osnovane 28. februara 1832. godine. Kao nacionalna biblioteka i centar bibliotečkog informacionog sistema Republike Srbije, ova ustanova, uprkos izazovima u čim su središtu pandemije i temeljna promjena kulture življenja, uspela je da drži nesmetane procese rada, te segmenti koji čine njenu osnovnu delatnost nisu značajnije trpeli, kao osnovni programske aktivnosti koje su, baš kao i publika, prelaskom na online format pokazali nesvakidašnju vitalnost i ukazali na nove perspektive i dugoročno unapređenje poslovanja. Sve redovne aktivnosti koje čine takozvano tvrdo jezgro struke, uprkos otežanim uslovima, odvijale su se u skladu s uobičajenim radnim tempom biblioteke, dok su fizičko korišćenje fondova kao i boravak korisnika ustanovi bili umanjeni usled objektivnih razloga nastalih zbog pandemijskih okolnosti. Međutim, zapažen je znatan porast broja korisnika digitalnih sadržaja. Među ključnim aktivnostima u protekloj godini izdvajaju se obezbeđivanje eksternog depoa u prostoru Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, nastavak na reviziji i retrospektivnoj konverziji fonda, prikupljanje internet sadržaja Republike Srbije, aktivnosti na projektima Hobson i DOI Serbija, novi sajt Narodne biblioteke Srbije, dopunjavanje digitalne biblioteke novim kolekcijama, reorganizacija smeštajnih kapaciteta u depou radi obezbeđivanja dodatnog prostora za smeštaj građe, aktivnosti na izgradi glavnog projekta novog depoa Narodne biblioteke Srbije, konzervacija fonda biblioteke, kao i drugih institucija kulture koje čuvaju građu na papiru i pergamentu, zaštita građe manastira Hilandara, organizacija umetničke zbirke Narodne biblioteke Srbije, povezivanje novih biblioteka u sistem uzemne katalogizacije kobis.sr, obuka bibliotekara za rad u okruženju kobis 3, nastavak unosa zapisa u bazu podataka elis.sr za povezivanje bibliografskih zapisa sa odgovarajućim digitalnim objektima u okviru 3 paketa. Digitalna Narodna biblioteka Srbije, C-indeks i Veliki rad. Uvaženi gosti, o svemu navedenom kao i o izazovima sa kojima se ustanova suočavala u protekloj godini govorit će vam upravnik Narodne biblioteke Srbije, dr. Vladimir Pištala. Poštovana predsjednice IFLA-e, gospođo Arahova, poštovani gospodine Saviću, dragi predstavnici Ministarstva kulture, poštovani gospodine Jokiću, kolege, direktori kulturnih ustanova, dragi koleginice i kolege, dame i gospodo. Drago mi je što zajedno proslavljamo 190 godina postojanja Narodne biblioteke, centralne bibliotečke institucije koja je formirana i rasla zajedno sa državom Srbije. Iza bibliotekara u Srbiji i svetu je još jedna godina COVID. U Narodnoj biblioteci Srbije smo nastojali da zaštitimo radnike i korisnike, prilagođavajući se onako kako se situacija menja. Rad sa korisnicima u čitaonicama bio je organizovan u skladu sa preporukama i instrukcijama Vlade Republike Srbije i drugih nadležnih organa. U skladu sa epidemiološkom situacijom tokom godine izmene su se
kao i na broj korisnika koji istovremeno mogu da borave u korisničkom delu. Uprkos ograničenom režimu rada, čitaonica odeljenja je beležila oko 350 korisničkih poseta, a imali smo više digitalnih korisnika nego realno. Svi naši programi i čitanja prenošeni su i online. Naša biblioteka je pratila međunarodni trend biblioteke bez zidova, jer je ove godine najmanje 70.000 ljudi, to je jedan grad srednje veličine, posetio, a da mobilno nisu stupili u nju. U nekoliko srpskih gradova osnovane su biblioteke u COVID bolnicama. Knjiga je sa svojim čitaocima doslovno bila i u dobru i u zlu. I u toj kriznoj godini, godini COVID-a, Narodna biblioteka je postigla značajne rezultate. Izdvojio bih rad na izgradnji novog depoa, digitalizaciju Miroslavljevog evanđelja, uspešan dovršetak pregovora sa Kongresnom bibliotekom u Washingtonu. Izabran je najpovoljniji proizvođač za izradu svih projekata i elaborata za rekonstrukciju i proširenje bibliotečkog depoa. Bez proširenja depoa mi jednostavno ne možemo da radimo svoj posao. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, zajedno sa Srpskom akademijom nauka i Narodnim muzejom, dovršili smo digitalizaciju Miroslavljevog evanđelja. Režiser Boris Miljković je povodom tog događaja uradio kratki film koji će na vizualno jedinstven način sačuvati taj proces za buduće generacije. Jedna od najvažnijih stvari koje smo dogovorili sa Kongresnom bibliotekom u Washingtonu je da se u buduće knjige srpskih savremenih pisaca i klasika, štampane na latinici, neće voditi kao hrvatska literatura, već se katalogizuju kao literatura na srpskoj latinici, to jest građa srpskih autora. Time je ispravljena jedna višegodišnja birokratska nepravda. Što se drugih infrastrukturalnih i kapitalnih ulaganja tiče, ovih dana smo dovršili novi web-sajt biblioteke. Nabavili smo i montirali kompakt police. Rekonstruisali smo termotehničke instalacije u visokom prizemlju, ugradili smo savremeni IP video nadzor, započeli smo osavremenjavanje CIP službe, ulažemo u potrebnu opremu za digitalizaciju i radimo na virtualnoj biblioteci srpskih rukopisa. Korisnicima je dostupan novi portal Digitalne Narodne biblioteke Srbije, kreiran u saradnji sa Matematičkim institutom SAN. Uz novi dizajn ovaj portal donosi nove funkcionalnosti, bolju preglednost i pretraživanje. Sadržaj Digitalne Narodne biblioteke Srbije obogaćen je za gotovo 3000, tačnije 2874 objekta, različitih vrsta građe, pri čemu izdvajamo zbirku srpskih romana iz 19. veka, zbirku razglednica Starog Zemuna i tematsku zbirku Dubrovnika. Uz novu Digitalnu Narodnu biblioteku Srbije uskoro pokrećemo web stranice bloga, virtualnih galerija i izložbi u cilju promocije sadržaja Digitalne Narodne biblioteke Srbije. Projekt ženske prakse u vreme pandemije predstavlja pionirski pokušaj naše ustanove kulture da sasluša, zabeleži, digitalizuje i sačuva iskustva žena u vreme pandemijske krize. Održan je iz fonda Hidden Stories konferencije direktora Nacionalnih biblioteka Evrope u septembru 2021. Rezultati projekta su prikupljene priče, zbirka arhiviranog weba na ovu temu i serijal predavanja kao i blog. Ovi rezultati će biti dostupni online od kraja marta 2022. Prikupljanje građe putem obaveznog primjerka odvijalo se u skladu sa dinamikom tekuće izdavačke produkcije i pratilo je trend iz prethodnih godina. Odelenje selektivne nabavke primilo je 141.626 jedinica bibliotečko-informacione građe. U 2020. godini bilo je 124.352 jedinice, dakle to je porast uprkos COVID-u. A na planu razmene obnovljena je intenzivirana saradnja sa Biblioteka Nacional Madrid, Biblioteka Apostolika Vatikan, Pontificio Instituto Oriental Roma, a uspostavljena je saradnja sa nacionalnim bibliotekama Kube, Kolumbije i Izraela. Rad u upradi članaka tokom 2021. godine bio izuzetno uspešan
bolji u odnosu na prethodne godine, a to se posebno odnosi na kreirane zapise, rad na člancima u zbornicima, pristup linkovima za otvoreni tekst i cip zapisa. Također nastavljen je rad na srpskom UDK online koji podrazumeva prevod, redakciju i lekturu. U okviru aktivnosti na obradi zbirke rukopisa i arhivalija unošeni su arhivski opisi iz listnog kataloga i štampanog kataloga rukopisa Miloša Crnjanskog, obrađivane su arhive Sretana Dinića, Sergeja Smirnova, Pavla Jovićevića, Ane Maletić, Dragog Markovića, Milana Milićevića, Ilije Nikolajevića, Golenišče Kutuzova, Živka Milićevića, Milana Mladenovića i drugih. U okviru projekta Opis srpskih rukopisnih knjiga u inostranim zbirkama, koji organizuje Biblioteke Srpske patrijaršije, a sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja, radilo se na sređivanju za štampu teksta opisa srpskih rukopisa u Mađarskoj. Obrađeno je 56 od ukupno 108 opisa. Također popisani su srpski rukopisi u zbirkama u Italiji, nastavljen je višegodišnji projekt zaštita građe manastira Hilandara. Uopšte uzet našo prisustvo u međunarodnim bibliotečkim organizacijama znatno intenzivnije nego ranije, o čemu svedoči i dolazak naše današnje gošće, počasne govornice gospođe Arahove, predstavnice IFLA-e. Narodna biblioteka Srbije je nastavila da podržava srpske knjige van Srbije i širom sveta. Ustanovili smo biblioteke srpske knjige u Oklavsu na Martinim vinogradima u Americi i osnivamo zbirku za decu na srpskom jeziku u Kući mudrosti, a tako se zove biblioteka u Šarži i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Potpisali smo ugovore o saradnji sa kulturnim društvima Prosvjeta iz Beča, Prosvjeta iz Mostara, Prosvjeta iz Zagreba i Srpskom samoupravom iz Budimpešte. Jedan od najvećih pisaca koji su pisali na našem jeziku, Vladan Desnica, bio je i kompozitor. Sa profesorkom Ivanom Pricom i njenim sjajnim mladim muzičarima izveli smo premijerno desničene kompozicije upravo na ovom mestu u Narodnoj biblioteci Srbije. Koncert smo nazvali Muzika Ivana Galeba. Ovaj jedinstveni koncert i izložba o desnici iz Beograda su se preselili u Kulturni centar Miloš Crnjanski u Novom Sadu, u Banja Luku, pa u Kulu Jankovićevu u Slavu Grčkom. Ponosni smo što na inicijativu Narodne biblioteke Srbije jedna beogradska ulica odnedavno nosi ime Vladana Desnice. U Narodnoj biblioteci Srbije smo prošle godine objavili 18 publikacija, otvorili 16 izložbi u okviru književno-tribinskih aktivnosti i manifestacija. Realizovano je 60 programa, od kojih je svaki bio dostupan u online formatu, a polovina je organizovana hibridno. Uspešno je pokrenut popularan ciklus premijernih čitanja, umetničke proze i poezije u rukopisu i razgovora sa književnicama i drugim uglednim stvaralcima na lokalitetu uništene Narodne biblioteke Srbije na Kosačićevom vencu pod nazivom Pisac u biblioteci Večeri na Kosačiću. U Narodnoj biblioteci Srbije su održani Molijerovi dani, 200-godišnjica Dostojevskog pri poseti kolega iz Rusije, Nacionalni dan Rumunije i Nacionalni dan Egipta. Organizovali smo izložbu o pesniku Polu Selanu zajedno sa ambasadama Austrije i Rumunije. Organizovali smo izložbu o antisemitizmu i rasizmu sa ambasadom Švedske. Od ambasadorke Velike Britanije dobili smo poklon u znak sećanja na savezništvu u 2 svetska rata, Heroes Puppy, navodno jedini takav van Velike Britanije. Upravo planiramo dane portugalske književnosti. Sa ambasadom Izraela izdali smo nesabrane priče Jazara Papa, multilingvalnog pisca našeg porekla koji živi u Jerusalimu. Knjigu smo predstavili u našoj biblioteci. Medijska vidljivost biblioteke znatno je povećana. U okviru projekta Biblioteka van biblioteke, suveniri Narodne biblioteke Srbije su prisutni u knjižarama Delfe. Razvijamo novi vizualni imidž koji čini Miljkovićev spot u biblioteci, koji smo upravo videli, pored filma o Miroslavljevom Jevanđelju i alternativni logo koji rade Slavimir Futro i njegovi studenti. Umetničke slike i skulpture koje pripadaju Narodnoj biblioteci Srbije na leto će biti dostupne na panojima na
će se crteži Crnjanskog nalaziti na suvenirima Narodne biblioteke Srbije. Čini nam čast što će nagrada Miloš Crnjanski ove godine biti dodeljena u našoj biblioteci po prvi put. Također najavljujemo da će se ove godine prvi put dodeliti novo ustanovljena nagrada Narodne biblioteke Srbije za roman koji će pisci davati piscima. 9 afirmisanih autora koji su dobili najveće priznanja glasat će za svoje kolege. Glasovi će se sabirati kao kod nagrade Meša Cvetković. Svako od njih, tih pisaca, će svojim imenom i prezimenom stajati iza svog izbora. Ova nagrada je zamišljena kao jedna od najozbiljnijih i najvrednijih književnih nagrada u zemlji. U ovoj godini, kada je cena energije skočila 300%, izgradit ćemo solarne panele na krovu biblioteke. Biblioteka koristi svoju vidljivost i svoj ugled da i drugim institucijama u Srbiji da primjer u ovom pogledu. Također u ovoj godini nam predstoji izrada projekta adaptacije i administrativnog dela zgrade. I na kraju, ono što mnogim ljudima u Srbiji donosi osmeh na lice i osjećaj ispravljanja, traume i istorijske nepravde. Veliko mi je zadovoljstvo što smo započeli proces obnove srušene biblioteke na Kosančićevom vencu. Na mjestu gdje je 80 godina stajala rupa, sada će se uzdići memorijalni kompleks. Varšavu je isto kao i Beograd uništio feldmaršal von Lehr. Za Poljake je bilo pitanje ponosa da obnove svoje zgrade onako kao što su izgledale pre rata. Školjka zgrade bi bila onakva kakva je bila pre 6. aprila 1941. Unutra bismo imali memorijalni centar sa zidom sećanja koji bi pričao priču o jednom od najvećih kulturcida u Drugom svjetskom ratu. Da vas podsjetim, na Kosančićevu vencu je izgoralo 500 miliona knjiga, koje su održavale iskustvo na prostoru od Venecije do Konstantinopolja, na više jezika. Nestalo je oko 1500 rukopisnih knjiga od 12. do 17. veka. Stare štampane knjige, pojedinačne vredne biblioteke, katalogizacija i kompletna periodika. Tu je dobrim delom uništeno nacionalno sećanje. U podrumu bi se u staklu vidjeli rimski temelji Beograda. Ispred zgrade bi gorela večita vatra. Tu bismo leti, kao i sada, imali književne večere. Deo stalne izložbe bi bio posvećen restauraciji i digitalizaciji starih knjiga i rukopisnih crkvenih knjiga. Ne bismo samo obnovili zgradu, već bi u njoj permanentno obnavljali našu kulturu. Memorijalni centar bi kao Janus bio okrenut i prošlosti i budućnosti. On bi postao jedno od prepoznatljivih lica Beograda. Obnova biblioteke raduje mnoge institucije u Srbiji, pojedince od znatnog uticaja, jednako kao i obični ljudi. Želeo bih da zaključim. Ovo su dobri rezultati u lošoj godini. Nietzsche je rekao, sve što me ne ubije, jača me. To nije sasvim tačno. Ono što te ne ubije, možete obogatiti. Mi nismo dopustili da se to dogodi. Zahvaljujemo upravniku Nacionalne biblioteke, gospodinu Pištalu na obraćanju. U današnjem muzičkom delu programa učestvuje Sekstet Љиљане Саđил u sastavu Љiљana Саđил vokal, Макс Кочетов saksofon, Иван Радивојевиќ truba, Милован Пауновиć klavir, Бранко Марковиć kontrabas, Урош Стаменковиć bubnjevi. Sada ćemo čuti numeru našeg uvaženog džez muzičara Duška Vojkovića, Balada za Beograd. In my heart, I save a special place for all bells.
watching angels passing by, knowing about misery and pain, less about some happy time. But when the rain has wonderful spirit, something very rare, something pure, almost heavenly. My bell rings, and I could say, always true in faith. Belgrade is blessed with special children, with open eyes and open hearts. They are born with love and passion for our truth and pride. With a strong sense for justice, with a true innocence and flame. We are standing for the future of Belgrade. Uz povećan trud zaposlenih i uz veliku podršku Ministarstva kulture i informisanja, biblioteka je uspela da održi u natalji mnoge sadržaje u novim oblicima. U ime Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije obratit će vam se gospodin Radovan Јокиć, pomoćnik ministra za savremeno stvaralaštvo. Poštovani gospodine Pištalo, gospođo Arahova, uvaženi predsjedniče, gospodine Kostiću. Dame i gospodine, dragi prijatelji, pre svega želim da se zahvalim gospodinu Pištalu na zaista iscrpnom izveštaju o radu Nacionalne biblioteke i zaista impresivnom trudu i rezultatima koje je ova naša ugledna ustanova postigla u prošloj godini i malo ovako, koji sam upravnik rekao, puna izazova i teškoća, ali i nama je izuzetno drago da smo bili jedna vrsta podrške koja je na neki način obezbedila uslove da je moguće pred vama danas napraviti jedan ovakav spisak izvršenih obaveza. Za nas je Nacionalna biblioteka vrh brega mudrosti, pameti, blaga koje čine sve biblioteke u Republici Srbije i sve ovo što je čitav sistem knjige ove države, tako da ću ja također iskoristiti nešto kraće gospodina Pištala da iskoristim moje volje da podnesem jednu vrstu izveštaja i da nas podsjetim na čitav niz operacija koje smo i mi dužni da izvršimo i obezbedimo. Tako da iskoristit ću ovu dobru priliku koji je bile da vas upoznam sa nivoima, strukturom podrške koju Ministarstvo kulture i informisanja redovno distribuira, a posebno u 2021. u povećanom obimu podrške na svim nivoima.
ovom, da se podsjetimo, najstarijem vitalnom sistemu kulture. Konkursima Ministarstva kulture obuhvaćen je širok dijapazon delatnosti koji se bave izdavanjem, zaštitom, prezentacijom i popularizacijom knjiga, kako u nacionalnom, tako i u međunarodnom. Korisnici navedenih sredstava su pre svega javne biblioteke na teritoriji Republike Srbije, kroz redovnu programsku delatnost najznačajnijih bibliotečkih institucija u zemlji. Narodne biblioteke Srbije i biblioteke Matice Srpske, kao i kroz konkurse posvećene bibliotečko-informativne delatnosti i očuvanju i prezentaciji stare i retke bibliotečke građe. Javne biblioteke su krajnji korisnici konkursa za publikacija u smislu da dobiju publikacije kojima proširuju svoj književni fond. U protekloj godini 180 biblioteka je dobilo 134.153 nove publikacije. Najčešće je to jedini način popune fondova, naročito kod biblioteka u manjim sredinama, gde lokalna samouprava nema sredstava da pomogne nabavku novih knjiga. U istom periodu tim konkursom obuhvaćeno je i oko 200 izdavača. To je izuzetno važno. Sistem javnih biblioteka u Republici Srbiji predstavlja mrežu javnih ustanova koje su često najznačajnije, a ponegde i jedine značajne ustanove kulture u svojim sredinama. Biblioteke se javljaju kao organizatori kulturnih dešavanja, književnih manifestacija i dodele književnih nagrada, bave se izdavačkom delatnošću, tako da su korisnici i na konkursima i za periodične publikacije, manifestacije i od publikacije. One su od vitalnog značaja za ove udaljene kulturne prostore, tako da oni često organizuju kulturne događaje i van opsega izdavačke delatnosti. Javne biblioteke prerastaju u bibliotečko-informacione centre i predstavljaju živi sistem koji stalno treba unapređivati i saobražavati potrebama i projektima ovih ustanova. One moraju da se razvijaju, ojačavaju i moraju unapređivati svoj bibliotečko-informacioni sistem. To se čini kroz investicionalno ulaganje u objekte biblioteka, ulaganje u savremenu tehničku računarsku opremu i edukaciju bibliotekara. Ujedno, Ministarstvo redovno opredeljuje sredstva za konkurs za bibliotečko-informacionu delatnost i konkurs u oblasti zaštite, očuvanja, prezentacije stare i retke bibliotečke građe. Podrškom programima iz oblasti zaštite stare i retke bibliotečke građe ministarstva je obezbeđuje konzervaciju i restauraciju stare i retke bibliotečke građe koja se čuva u bibliotekama, muzejima, manastirima. Ne smemo zaboraviti ni podršku izdavačima, bilo da je reč o preduzećima ili udruženjima i drugim oblicima nevladinog sektora. Korisnici su sredstava po konkursu za otkup publikacija i konkursu za kapitalno i vredne dela. Slobodno možemo da tvrdimo da je Ministarstvo kulture i informisanja putem izdvajanja sredstava preko javnih konkursa značajan činilac podržanja izdavačke delatnosti kod nas. Takođe, još jedan segment izuzetno važan, podrška stranim izdavačima
u konkursu Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje prevoda dela srpske književnosti na strane jezike je izuzetno važan instrument obezbeđivanja prisustva naših autora i dela na području drugih država, drugih govornih područja. Prošle godine iz sredstava Ministarstva kulture i informisanja obezbeđeno je gotovo 100 novih dela autora iz Srbije u zemljama širom sveta. Takođe, Srbija je redovno zastupljena na najznačajnijim svetskim sajmovima knjiga, što pruža uslove za uključenje naših pisaca, prevodilaca, izdavača i kontinuiranu međunarodnu kulturnu razmenu i pristup. Na kraju, sve ukupno u nabrojano i vrlo bližiju rasporedi kapacitetu koji ima Ministarstvo kulture i informisanja izdvojilo se za 2021. godini 940 miliona skoro milijarda, što je daleko premašilo prethodne 2 godine i nadamo se da ćemo uspjeti i ove godine podržiti tajne podrške. Imajući u vidu ovaj obim izdvajanja za knjigu, može se reći da je Ministarstvo kulture i informisanja izuzetno značajan činilac održavanja izdavačke delatnosti kod nas, kao održavanje i unapređenje sistema javnih biblioteka u Srbiji, kao jednog od najvažnijih sistema u celokupnoj našoj kulturi. Ministarstvo kulture i informisanja će nastaviti da svim svojim kapacitetima podržava ovaj najstariji spomenik koji čuva sećanje na događaje i nemenu naklonosti. Ili, kako bi rekao Isak Asimov, to nije samo biblioteka. To je svemirska letelica koja će nas odvesti do najudaljenijih krajeva ovog verzuma, vremenska mašina koja će nas odvesti u daleku budućnost, učitelj koji zna više od svakog čoveka. Ja bih skromno dodao u izuzetno malom krugu citata bibliotekama sistem znanja, iskustva koji će vam pomoći da u tamnim miletima nespokoja pronađete sebe, da biste mogli shvatiti druge. Na kraju, draga, mudra zaštitnice kulturnog blaga, srećan
Zahvaljujemo se gospodinu Jokiću i Sekstetu Љиљане Саđил koji je izveo još jednu numeru Duška Bojkovića Soul Connection. Dame i gospodo, uz najznačajniji povereni rad na čuvanju kulturnog i nacionalnog blaga, kao i razvoja bibliotečko-informacione delatnosti, Narodna biblioteka Srbije uspešno širi svoju mrežu međunarodnih saradnika i prisustva u najznačajnijim evropskim i svetskim bibliotekarskim udruženjima. Ove godine našem pozivu da veliča 19 decenija od osnivanja naše nacionalne ustanove Narodne biblioteke Srbije odazvala se izabranica, predsjednica Međunarodne federacije bibliotečkog udruženja institucija IFLA-e, Антоније Арахове. Sa velikim zadovoljstvom najavljamo obraćanje predsjednice IFLA-e, gospođe Arahove. Hello, I'm so sorry that I don't speak the Serbian language and I have to make my speech in English, but thanks to the brilliant translators, I hope you will bear my speech being translated in your language. First of all, I would like to warmly thank for the invitation Bebi Stankovиć, my dear colleague and friend from IFLA, and of course your brilliant national librarian, famous professor and writer Vlada, whom I met just yesterday, but I really feel why the library, as the deputy minister mentioned, is the top of the mountains of cleverness. Because he has, as a leader, a person who has vision, who is practical, who has international knowledge and experience, and who really understands what a national library is. I'm here to represent IFLA, but I feel very, very happy because I'm also Greek, and I worked the last 27 years of my life in the National Library of Greece, also served as a national librarian there. So for me, I feel really very homey in Serbia, because as Greek, I feel that we live in the same neighborhood, sharing the same values, the same problems, the same threats, and the same opportunities. So for me, it's really, and I'm not saying it in a typical way, but I really believe it, that I feel extremely delighted to be here and to celebrate with you this very special occasion, creating a new page after the 190-year celebration of the National Library of Serbia. My speech will focus on the role of the national libraries generally in the social, cultural, and economical life of a nation. And I deeply respect the Serbian nation. I really respect how proud, how deeply cultural you are, and I'm really excited to celebrate with you in this time machine, as your deputy minister mentioned, this time machine, the National Library, which will bring all of us, not only the Serbians, to a better times for all people. Because libraries are the hubs of national development, which play critical roles in the growth of a nation. That's why they call them national libraries, and they are quite different from all other types of libraries. The services they render are beneficial to all strata, which place them as one of the social institutions that serve the poor, the rich, elite, illiterate, old, young, and all gender groups. National libraries and librarians are pioneers in promoting development and social integration
members, harnessing the output indicators of what, where, when, why, and how in engaging people, investigating the constraints and the implications of the findings to community contributions toward national development. The National Library plays a major role in the development of Serbia's national information infrastructure. The work undertaken by the National Library in this area, and it is not only in Serbia and not only in Europe, but worldwide, thanks to the work that you, all the members of the staff, you are doing in this library, in the area is fundamental to the achievement to the library's key goal to provide rapid and easy access to the wealth of information resources that reside in libraries and other cultural institutions, and to break down the barriers that work against it. In pursuing the goal, the National Libraries has extended the concept of resource sharing, and we listened very carefully to the very thorough and detailed report of the National Librarian, who proved this kind of initiative, and collaboration between the library sector to embrace a broad range of cultural and collecting institutions. The National Library is now extending its services directly to individuals in recognition of the growing preference of many citizens using the internet for mediating access to information resources. Infrastructure development supports a high degree of access to national, public and territory library collections. National Library has a significant role in saving the national cultural heritage. That's why a national library is not only an educational institution, but it's mainly a cultural heritage organization. The result shows that the National Library has made various efforts to preserve cultural heritage and national assets through cooperation, bibliographic control and legal deposit, the utilization of information and communication technology embodied in the digital collection, provision of portal and the development of scientific activities. In addition, there are evaluations and recommendations relating to the efforts made, such as the expansion of content, the network cooperation, as your National Librarian just mentioned, with several countries, not to mention US, Cuba, Poland, and many others. And the readiness of funds and infrastructure. In general, it can be said that the National Libraries has contributed to the development of science and sustainable cultural heritage. One of the main goals, if I am asked, what is the main goal of the National Library, is fulfilling their nation's part of the common international goal of universal bibliographical control by ensuring the bibliographic control of all the books or book-like documents published in that particular country, let's say Serbia, or talking about particular country, mentioning Serbia in any way. Thus, national libraries are those libraries whose community is the nation at large. Many national libraries cooperate with the National Libraries section of the International Federation of Libraries Association, IFLA, via CBNL and CENL, in order to discuss their common tasks, define and promote common standards, and carry out projects helping them to fulfill their duties. This is a service that these kinds of consortia, like CNL and CDNL, have as their main goal. Vlada is a historian, and myself I'm a historian. So I love history, and I would like to claim your patience for 2 minutes historical, let's say, passage to the history of the national libraries. The first national libraries had their origins in the royal collections of the sovereign or some other supreme body of the state.
one of the first plans for a national library, was devised by English mathematician John Dee, who in 1556 presented in the Mary I of England with a visionary plan for the preservation of all books, manuscripts and records and the founding of a national library, but his proposal was not taken up because it was considered that it was not important. In England, Sir Richard Bentley's proposal for building a library, published in 1694, almost 1.5 century after, stimulated renewed interest in the subject. Sir Robert Compton, the first baronet of Corrington, a wealthy antiquarian, amassed the richest private collection of manuscripts in the world at that time and founded the Cotton Library. After the dissolution of the monasteries, many priceless and unseen manuscripts that had belonged to the monastic libraries began to be disseminated among various owners, many of whom were unaware of the cultural value of the manuscript. So, Sir Robert's genius was in finding, purchasing, and preserving these unseen documents. After his death, his grandson donated the library to the nation as its first national library ever. This transfer established and formulated it as the British Library. The first true and real national library was founded in 1753 as part of the British Museum, showing also the connection between the cultural factors between the museum and a library. This new institution was the first of a new kind of museum, national and not just royal. The museum's foundations lay in the will of the physician and naturalist Sir Hans Sirén, who gathered in priceless collection of what he called curiosities over his life, which he bequeathed for the nation for £20,000 only. So this was a short, let's say, overview of the history of how the first National Library was born. But talking about national libraries, a new member of my staff asked me, what are the fundamental attributes of national libraries? And I answered, there are three: persistence, being free of commercial bias, and being tasked to serve everyone who comes through our doors, including also our virtual doors. I would argue that these attributes enable us to support a global open knowledge infrastructure. After all, it needs to be built in a persistent way that ensures transparency and open access to scholarly information. And for as long as tables exist, libraries still have a role facilitating access for those who are not served by other organizations. Because libraries are democratic and inclusive places. To work effectively in the current and future research environment, we need to gradually shift from defining ourselves mostly through our collections to defining ourselves through the ability to serve our users. In order to first find and access the most suitable information available from our collections. Second, easily use this information to create new knowledge. And third, share this knowledge in a persistent manner that facilitates reuse. And the second question is, who are the potential users of a national library, regardless if this is the National Library of Serbia, if this is the National Library of Greece, or if this is the National Library of Cuba? These users include pupils, students, teachers, scholars, scientists, business executives, government officials, and even dropouts. Large numbers of people also turn to libraries to satisfy their desire for knowledge or to obtain materials for some kind of leisure time activities. And we notice this, especially in the last
years because of the pandemic and all the psychological effects that this kind of COVID-19 has in the lives of all of us. So, what is the National Library really? What's the definition of a national library? In order to preserve the splendor and history of any country and the knowledge gained by mankind and the achievements achieved by it, a library is very much needed in the center of the country, and this is what we call a national library. National library means a nationally established library to make its citizens study, which is an authorized library of any country, which is run by the central government of that country, in which all the material published in the entire country is stored and every citizen of the country can be entitled to receive the services. The gates of the National Library are open to every person of the nation independently. So the National Library is a library maintained by the nation. The National Library of a country is responsible for the collection and maintenance of textual production of the entire nation for the use of future generations. Because when we work for the National Library, we have our eyes to the future and not only to the present. And every national library has special characteristics. First of all, is the central library of any country. Second, the government of the country operates with national funds. Third, it complies all the texts published in the whole country. Fourth, it is an institution of national importance in which any person can be a reader. It serves the whole nation. Fifth, is only a copyright library in which the books are preserved for reference only. And about the functions, the National Library collects all the books published in the nation. It also acts as a collection library at the national level for the books received under the Copyright Act of the nation. It also stores a copy of rare books available in other libraries located in the country, provides reading facilities to every citizen of the country without any discrimination, provides all assistance and guidance to all others of the nation, prepares a national bibliographic reference, and represents the nation internationally. Because the national librarian is an ambassador. Is not only the CEO of the National Library, but is the cultural ambassador of his own country. The Interdepartmental provides a facility of granting books to its readers from abroad, also through loans. The preparation of the Union, the list is also one of the tasks of the National Library. It provides its library service to every person of the nation as well as to the local people. Maintains coordination with national libraries abroad. Enterprises all the other libraries of the country about new methods and techniques used in the services. Because the National Library is in one way the teacher, or maybe better the mentor of all the other public libraries of the nation. That's why the National Library must be flexible even when it has as a task to adjust their spaces, the buildings. That's why we see new adjustments and new roles in the buildings of the national libraries, especially because of the pandemic the 2 recent years. Their renewed educational and cultural roles have also led many national libraries to rethink the way in which their buildings are planned and used. I have been here 10 years ago, in 2012, signing a memorandum of cooperation with the National Librarian of that age. And now I see new spaces and new use of spaces of the National Library 10 years after. And this means flexibility, but also this means good reactions to the new demands. Traditionally, almost all of the physical space in the library was devoted to storing collections. Most public space took the form of reading rooms, with perhaps
addition of many users who were not necessarily researchers or indeed readers, national libraries become to extend public areas of their buildings, either by adding new wings or by adapting that was previously storage or other private space to public use. They extended exhibition areas to display more of the collections or show external exhibitions, some of them designed to high security and environmental standards so as to be able to make visible some of their oldest and most valuable treasures. And I know that the National Library of Serbia have many valuable treasures. They set aside rooms to resell educational groups where school children could work with and react to items from the collections, perhaps with resident artists or other facilitators present. I was quite thrilled to look at the amazing paintings in your director's office. They did auditorium or other large spaces to cater for visitor groups whom they were unable to accommodate before, and video conferencing facilities to extend the geographical reach of their educational activities. And they added shops, cafes, restaurants, and other ancillary facilities. Because when you are modern, it doesn't mean that you are doing only innovative things. It means that you can handle what you have and what you have not in a way that is really beneficial for you as an organization and for the people. The combination of opening national libraries to new groups of users, of attracting them with new and different facilities, has led to large increases in the number of those coming through their floors. I listened very carefully to Vlada's speech, and it was really impressive that he mentioned that 357 people were visiting the library, which is a huge number for a country with the population of Serbia. So, are there any steps? Where next? What's next, and where next for the users? Not only for Serbia, but generally for the national libraries. Where do national libraries go from here in their attempts to reach and retain these new audiences? What are the challenges? What are the balances, the barriers that facing them? Well, there can be little doubt now that fewer researchers are coming in person to our reading rooms. They prefer to stay at home and have these online services. But this is hardly surprising when you consider that the core group of researchers to be found in national libraries are those associated with higher education. Precisely the sector where the digital revolution has been felt most rapidly and most intensively. Even unique material often to be found in national libraries, such as manuscripts and archives, will be in less demand in their original form as many of them become accessible online. And the question is, does this really matter? Certainly, those research in new kind of distant online audience is growing. And we have to deal with this, creating appropriate strategies and having in our mind the economical, technological, and social factor in order to create a successful strategy. As use of national libraries for research purposes shifts from physical to electronic, new opportunities arise. We can reach through the internet many more people than ever, so our audience is widening. And our users can exploit digital text in new and more powerful ways. But just because they are at a distance, they are much more shadowy to us than the researchers of flesh and blood we can talk to in our buildings. So who are they, these people? What do they think of the digital collections? What would they really like to have? And this is a research that we should do in order to find them and to reach them. Because the best approach is a user-centered approach. I have to say that publicity and marketing have not in the
policies for national libraries, but both are badly needed today in a crowded online universe. We need to use ingenuity and awareness of how users behave online. For example, we need to maximize the visibility of our sources, including catalog records to research engines like Google, given that most users depend on Google to find information, and to make ourselves very clear that we, the national libraries, we have the accurate information that they can't find in every search engine, Google or any other else. One thing we do know about at least some of our online users is that they make very different use of the web from their predecessors. Web 2.0 technologies allow them not only to interact with one another using social networking sites, but also to generate and share their own knowledge, like videos and photographs, and to contribute to joint knowledge ventures like Wikipedia. This world belongs to media, sophisticated individuals and social groups, and those companies, large and small, that are nimble and clever enough to take advantage of these new needs. And this is another task of the National Library. So, National Library has to be flexible in order to provide all these kinds of tools in order to formulate new environments for the people who we don't know. We have never seen them, but they are our best clients of our libraries. Researchers on the whole will increasingly have their information needs met remotely. Digitization on a mass scale, like the one that has happened the last years in the National Library of Serbia, will make large quantities of out-of-copyright printed material accessible free from home or workplace without the need to set foot in the National Library building. In copyright material will be slower to reach the remote user, but libraries and publishers, thank you, Honourable Minister, that you have also mentioned publishers, will eventually make most back catalogue and in-print material available also online. And this is the big picture of how national libraries will deal with their existing collections, with the vast majority of which are still in analog form and not in a digitized form. It is a large and a difficult agenda to deal with. But the libraries face a still larger challenge: how to collect, present, and preserve the recorded knowledge that will be produced in the future. Also, all national libraries have a responsibility, often though not invariably under a law of legal deposit, to attempt to acquire a complete publication output of their countries. And first, they must accept the paradox that despite the fast rise in the amount of electronic publication, most of them online, the number of printing publication is still increasing, even in these 2 dreadful years of COVID-19. So, how should national libraries react to this quite new situation? There is no doubt that they should attempt to collect at least some of this flood of material. If they do not, they are no longer reflecting accurately in their collections the variety and depth of the intellectual output of their countries, and this is very, but very important. It means that we need new activities. It means that we need to take new initiatives. It means that we should provide satisfactory access today to our collections, and this is a big enough challenge. Ensuring that continuing access to future generation is an even bigger one, because preservation has always been a fundamental role of all national libraries. And we have more questions like, will it be possible to use emulation software to
want? What kind of skills do we want from people that we hire in the national libraries? These are really very vital questions, and no one can give a very concrete answer. We are here in the National Library of Serbia, in Belgrade, one of the most beautiful cities of the world. I think that celebrating these 190 years, it's not only looking back at the years that they are past, but it's an opportunity to create a strategy for the years that now they are ahead of us. And for the end, I have two quotes. The first is from Momo Kapor. It's one of my favorite ones. He who was lucky enough to wake up this morning in Belgrade shouldn't ask for anything more in life. More than that would be immodest. And last, my favorite non-Greek poet is Charles Simic. And Simic has written and has said many interesting and very inspiring things. But the most inspiring thing of all is when he was asked what is happiness and what does he do in order to be happy. And he said, I sleep a little, I fall in love, and I read a lot. And this is something we should all, especially we work in institutions, that we are the lucky ones who work in institutions like the national libraries, to inspire our clients and the people to do is to read a lot. Thank you very much, and I wish the best for the National Library of Serbia. Thank you. Thank you.
informacione delatnosti Republike Srbije. Žiri u sastavu Jasmina Ninko, diplomirana bibliotekarka savjetnica, direktorka Biblioteke grada Beograda, predsjednica, Ivana Nikolić, diplomirana bibliotekarka savjetnica, načelnik odeljenja selektivne nabavke Narodne biblioteke Srbije, i Danijela Skoković, diplomirana bibliotekarka savjetnica Narodne biblioteke iz Požege, odlučio je da nacionalnu nagradu iz oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik ove godine dodeli Bebi Stanković, diplomirani bibliotekarki savjetnici Narodne biblioteke Srbije. U odsustvu predsjednice žirija, gospođe Ninko, obrazloženje će pročitati članica žirija, gospođa Ivana Nikolić. Na osnovu odluke upravnika Narodne biblioteke Srbije, dr. Vladimira Pištala, broj 114/3 od 8. februara ove godine, o imenovanju žirija za dodelu nagrade Janko Šafarik za doprinos razvoju bibliotečko-informacione delatnosti, dana 22. februara ove godine u Narodnoj biblioteci Srbije sa početkom u 13 časova održan je sastanak žirija za dodelu istoimene nagrade. Sastanku prisustvuju svi članovi: Jasmina Ninko, predsjednica, Ivana Nikolić i Danijela Skoković. Sastanku prisustvuje Ivana Stanković iz odeljenja za administrativne i pravne poslove. Predsjednica žirija je konstatovala da su primljene 2 kandidature i to: kandidatkinje Dušice Grbić, arheografa savjetnika u Biblioteci Matice Srpske na predlog upravnika Srbira Radulovića, i kandidatkinje Bebi Stanković, bibliotekara savjetnika za međunarodnu saradnju u Narodnoj biblioteci Srbije na predlog upravnika dr. Vladimira Pištala. Predsjednica žirija je po otvaranju prispelih kandidatura konstatovala da je prispela dokumentacija potpuna i u skladu sa pravilnikom o nacionalnoj nagradi iz oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik, broj 200/13 od 27. decembra 2021. godine. Posle razmatranja biografije kandidatkinja i prateće dokumentacije, članice žirija su se pojedinačno izjasnile o kandidatkinjama. Ceneći doprinos u bibliotečko-informacionoj delatnosti i kulturi kao celini, žiri je jednoglasno doneo odluku da se nagrada dodeli kandidatkinji Bebi Stanković, bibliotekaru savjetniku za međunarodnu saradnju Narodne biblioteke Srbije. Beba Stanković je po obrazovanju diplomirani filozof, a po zvanju diplomirani bibliotekar savjetnik. Njeno lično i profesionalno opredeljenje i iskustvo decenijima su vezani za knjigu, čitanje i biblioteke. Kraći početni period svoga profesionalnog angažovanja provela je u obrazovanju, a zatim je preko 2 decenije rada posvetila bibliotekarstvu. Svoje bibliotečko radno iskustvo započinje u Narodnoj biblioteci Ilijan Petrović u Požarevcu 1999. godine, gde ubrzo, posle obaveznog radnog iskustva, biva postavljena na mesto direktora ove ustanove. Kao direktor matične javne biblioteke zadužena je za nadzor i razvoj bibliotečkog sistema graničarskog regiona u 8 opština: Požarevac, Petrovac, Malo Crnoće, Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica i Kučevo. Krajem 2017. godine prelazi na rad u Narodnu biblioteku Srbije u odeljenje za kulturne programe i odeljenje monografskih publikacija, da bi od proleća 2021. godine nastavila rad u sektoru za zajedničke programe na međunarodnoj saradnji. Od samih početaka svoga dugogodišnjeg rada u bibliotekarstvu, Beba Stanković je svoj profesionalni rad usmeravala ka menadžerskim poslovima, inovacijama i projektima u struci, kao i međunarodnoj saradnji. Tokom 16 godina njenog rukovođenja Požarevačkom bibliotekom, ova ustanova postala je jedna od najprepoznatljivijih i najcenjenijih u srpskom bibliotekarstvu, ali je zapažena i van granica Srbije, kako u regionalnom, tako i u širom međunarodnom okviru. Pored upravljačkih i menadžerskih obaveza, osmišljavala je, organizovala i vodila preko 250 kulturnih programa sa najznačajnijim ličnostima u zemlji i inostranstvu, a u rad biblioteke implementirala je i različite projekte i programe, stručne skupove, manifestacije i izdavačku delatnost. Zalaganje za ljudska i manjinska prava je oblast posebnog interesa
obrazovanja i delovanja kandidatkinje. Fokus svoga stručnog rada usmerila i na digitalizaciju u bibliotečko-informacijalnoj delatnosti. Od naročitog je značaja angažovanje Bebi Stankovиć u domaćim i međunarodnim strukovnim udruženjima i bibliotečkim društvima IFLA-e i IFLA-e. Rukovodila je specijalnom interesnom grupom žene, informacije i biblioteke Pištale. Usavršavala se u Vortesnom bibliotekarskom centru za međunarodne programe u gradovima Urbana, Šampanj, Springfield i Chicago. Učestvovala je na brojnim međunarodnim konferencijama, u međunarodnim projektima i programima poput INEM Balkas. Pored izlaganja i stručnog angažovanja u međunarodnim aktivnostima i telima, kandidatkinja Beba Stanković je autorka više stručnih tekstova u domaćim zbornicima i stručnim časopisima, koautorka prve elektronske monografije o bibliotekama i koautorka dve štampane monografije. Poslednje 4 godine posebno je angažovana za držanje stručnih bibliotečkih seminara koja je pozivana da održi u preko 15 biblioteka Srbije, a pozivi za držanje stručnih predavanja došli su iz Crne Gore, održana su u Bijelom Polju na Cetinju i Federacije BIT održani u Sarajevu. U skladu sa pravilnikom o nacionalnim nagradi iz oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik, ispunjen je uslov da se nacionalna nagrada iz oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik za 2022. godinu dodeli Bebi Stanković, bibliotekaru savjetniku za međunarodnu saradnju u Narodnoj biblioteci Srbije. Čestitam dobitnici. Laureatima primiti nacionalnu nagradu Janko Šafarik, koju će uručiti upravnik Narodne biblioteke Srbije, dr. Vladimir Pištala. Obratit će nam se dobitnica nacionalne nagrade Janko Šafarik. Poštovana gospođa Arahova, gospodine Savić, gospodine Јокић, poštovani upravniče Narodne biblioteke Srbije, poštovani direktori ustanova kulture, drage koleginice i kolege. Kada je dobijanjem Petišerifa 1830. godine u Srbiji omogućeno osnivanje institucija za školstvo, obrazovanje i prosvećivanje, u prizemnom dućanu knjižari u samom portu Saborne crkve sa njene istočne strane, februara 1832. godine osnovana je Narodna biblioteka Srbije. Staratelja je bilo više, a vrhovni priložnik i u knjigama i u novcu bio je gospodar Jedan Obrenović, neobični pokloni knjige, pismenosti i prosvećenosti. Ovako je Tihomir Đorđević, jedan od vrhunskih znalaca naše istorije 19. veka, zabeležio početak buduće najveće i najznačajnije nacionalne institucije, dozvolit ćete mi ovu subjektivnost, čijih 19 decenija postojanja danas svečano obeležavamo. Stvaranje biblioteke počelo je u skromnoj knjižari Grigorija Vozarovića u kući pored Hećne domine kafane, danas poznate kao od znaka pitanja, ali mnogi znakovi pitanja koji mogu da se odnose na srpsku kulturu i dalje su aktuelni. Kada ovo kažem, to nikako ne govorim o negativnom kontekstu. Naprotiv, tamo gde ima znakova pitanja, tamo ima i napretka, novih rešenja, inovacija, onog drugačijeg koje bi valjalo da je u službi bolje, pa i najbolje. Da navedem još samo dva od mnogih značajna datuma za istoriju Narodne biblioteke Srbije. Prvi se odnosi na stanje fonda. Naime, 21. februara 1845. godine tadašnji upravnik dr. Milovan Spasić, učeni i vredni državni službenik, precizno beleži da biblioteka posjeduje 202 srpske, 238 ruskih i drugih slovenskih knjiga, 638 nemačkih, 343 rimske i engleske, ukupno 1421 naslov, kao i 2283 štampane sveske. Drugi značajan datum je 1859. godina, kada se formuliše način na koji se nabavljaju knjige i kada naziv Narodna biblioteka Srbije postaje konačno važeći. To je utvrdio i zvaničio jedan drugi pregalac srpske kulture, Đura Daničić, samozvani sin Vukovih Danica. Dalje se nižu značajna i zauvek zapamćena imena biblioteka
bibliotekara i upravitelja Narodne biblioteke Srbije, a ja ću se, zbog prilike u kojoj govorim, osvrnuti još samo na jednu od njih, na ime Janka Šafarika, kulturnog poslenika od mnogih znanja, prave renesansne ličnosti, čije časno ime nosi nagrada koju danas primamo. Zasluge Janka Šafarika za srpsku kulturu su višestruke. Pored toga što je bio bibliotekar i upravnik Narodne biblioteke Srbije 8 godina, bio je jedan od obnovitelja društva srpske slovesnosti, njegov potpredsednik, osnivač Narodnog muzeja, bio je zadužen za osnivanje javne biblioteke u Kragujevcu, time i začetaka javnog bibliotekarstva u Srbiji i niz je nepregledan. Njegov rad u Narodnoj biblioteci Srbije na već dobrim započetim koracima prethodnika nije bio pošteđen večite bibliotekarske muke, obezbeđivanja prigodnog i stalnog prostora za smeštaj. Od samih svojih početaka Narodne biblioteke Srbije bila je, može se slobodno reći, peripatetička lutajuća kuća knjiga i mudrosti, jer se decenijama selila iz jednog prostora u drugi, imala neslavnu sudbinu mnogih drugih naših biblioteka, večitog prostornog vastočeta, da bi se tek 1920. godine trajnije skrasila, bar je to bila namera onih koji su odlučivali na Kosančićevom vencu. Ne za dugo, nažalost. 1941. godine, kao što znamo, u bombardovanju Beograda izgorele su ne samo knjige, rukopisi, spisi, već i svedočanstva o državnosti i jeziku, oduvek najskuplje i najvrednije blago koje jedan narod može da ima. Svoju odgovarajuću trajnu kuću Narodna biblioteka Srbije dobila je tek preseljenjem u ovu zgradu 1973. godine u namenski planirani zidan prostor, koji nam, čega smo svi svesni, opet postaje sve više tesan i nezadovoljan. Na sreću. Na sreću, bez obzira na probleme koji iz toga proizlaze, jer ti problemi zapravo svedoče o razvoju i narastanju ne samo naše kuće, već srpske bibliotečke zajednice uopšte. Za istoriju 190 godina je samo jedan tren u vremenu. Za nas, ako se osvrnemo na ove početke, čih sam samo nekoliko detalja i nekoliko imena zaslužnih pojedinaca navela, to je istorija našeg naroda i onoga što smo učinili za pravo na demokratizaciju znanja, za nastanak klase pismenih i obrazovanih, koji se čitanju predaju iz zadovoljstva i lične potrebe, a ne samo neke pragmatičnosti rada. I ne samo čitanje. Današnje biblioteke, uključujući i našu, mesta su koje svedoče o zadovoljavanju različitih potreba naših korisnika, sigurna mesta za intelektualnu radoznalost i javnu dostupnost onoga što je najveće blago čovečanstva, dostupnost sabranom znanju. U kriznim vremenima, kao što su ove protekle 2 godine bile, a ne mogu da se ne osvrnem na to, mislim da su biblioteke i bibliotekari širom sveta pokazali koliko su sposobni da se bore sa neočekivanim nepoznanicama i da u veoma kratkom vremenskom roku, na nov način i u potpuno drugačijim okolnostima, reorganizuju svoje usluge i među prvima se vrate u tokove rada koji su uobičajeni i neophodni, naravno, drugačijom metodologijom. Naši bibliotekari potpuno ravnopravni. Možda je to i zato što smo naučeni da često iz nečega malog napravimo nešto jako dobro, a u solidnim uslovima damo izvanredne rezultate. Na kraju, zahvaljujem se predlagaču, zahvaljujem se žiriju koji je taj predlog prihvatio, kao i svima onima koji veruju da ovo što radim, dobro radim, a ima ih. Nagrade obavezuju, one nisu samo priznanje koje se odnosi na prošlost, na rad koji je uložen i završen, nagrada je i podsticaj, inspiracija da se dalje nastavi, da se nastavi još bolje i svestranije. Ovo nisu samo kurtoazne leče zahvalnosti koje se prigodno izgovaraju u prigodnim situacijama, jer ja danas primam ovu nagradu ne samo kao pohvalu pojedincu, već i kao pohvalu svima onima koji doprinose srpskom bibliotekarstvu. To je timski rad, drugačije ne može. Hvala. So
obeležavanja Dana Narodne biblioteke Srbije. Na 190. rođendan Nacionalne biblioteke želimo vam svima kreativnu i uspešnu godinu kulture. Dobrodošli sada